Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Adinda Dwi Utami. My NPM 2202040028. Today I want to explain about CBA or content-based interaction. The history of content-based interaction or CBA began in the 1970s with the emergence of the movement language education that emphasized learning through content and experience. Content-based interaction (CBA) is a language learning method that places content or material as the main focus and using language as a tool for understanding that content. In CBA, students learn a language by studying specific topics such as cultural, social, or academic subject, using the target language as a tool to understand and interact with the content. Is defined as a method of learning language through meaningful content. Students have the flexibility to study different language in the context of unique subject matter. In theory, students studying the language around context that is interesting to the student increases immersion, motivation, and engagement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Demus Dalifah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. NPM saya 2202040006. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Cooperative Language Learning. Cooperative Language Learning merupakan sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa. The advantages of implementing this learning model are: first, it helps students learn to think based on the perspective of a subject by giving students the freedom to practice thinking. Second, helps students evaluate the logic and evidence for their own position or other position. Third, provide opportunity for students to formulate the application of a principle. 4. Develop better learning motivation. 5. Help students recognize the existence of a problem and formulate it using information obtained from reading of lectures. Beberapa tipe modal pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris meliputi: pertama, pembelajaran kooperatif tipe Jackson. Pembelajaran kooperatif tipe ini merupakan salah satu pembelajaran kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran dengan jigsaw, yakni adanya kelompok asal dan kelompok ahli dalam kegiatan belajar mengajar. Setiap siswa dari masing-masing kelompok yang memegang materi yang sama berkumpul dalam satu kelompok baru, yakni kelompok ahli. Masing-masing kelompok ahli bertanggung jawab untuk sebuah materi atau pokok bahasan. Setelah kelompok ahli selesai mempelajari satu topik materi keahliannya, masing-masing siswa kembali ke kelompok asal mereka untuk mengajarkan materi keahliannya kepada teman-temannya dalam satu kelompok diskusi. Kedua, pembelajaran kooperatif tipe TGT, Time Game Tournament, yakni tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswanya dalam kelompok-kelompok belajar dengan adanya permainan pada setiap meja turnamen. Dalam permainan ini digunakan kartu yang berisi soal dan kunci jawabannya. Setiap siswa yang bersaing merupakan wakil dari kelompoknya. Masing-masing ditempatkan ada meja turnamen. Cara memainkannya dengan membagikan kartu-kartu soal. Pemain mengambil kartu dan memberikannya kepada pembaca soal. Kemudian, soal dikerjakan secara mandiri oleh pemain dan penentang hingga dapat menyelesaikan permainannya. Ketiga, pembelajaran kooperatif tipe STAD, Student Time Achievement Division. Metode ini merupakan salah satu tipe kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu menguasai materi pelajaran, guna mencapai prestasi yang maksimal. Proses pembelajarannya melalui 5 tahapan.
meliputi tahap penyajian materi, kerja kelompok, tes individu, penghitungan skor pengembangan individu, dan pemberian penghargaan kelompok. Dengan manfaat yang baik dari penerapan metode cooperative language learning, menjadikan pilihan yang tepat untuk pengajaran bahasa Inggris. Metode ini dapat diterapkan pada semua skill pengajaran bahasa Inggris, seperti speaking, writing, reading, dan listening, sehingga siswa mampu memahami fungsi serta penggunaan bahasa Inggris sesuai konteks situasi di dalam iklim yang efektif. Setiap siswa dengan mandiri dan bertanggung jawab akan bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baiklah, Okay, the last we study about test-based language teaching or TBLT, a concept earlier known as the communicative activity in 1970 and 80s, was later replaced by the term test, has since been defined differently by different scholars. Wills in 1994 has defined a test as a goal-based activity involving the use of the learning existing language resource that leads to the outcome. Test-based language teaching, or TBLT, also known as test instruction, or TBA, focuses on the use of authentic language to complete meaningful tasks in the target language, such as such tasks can include visiting a doctor, conducting an interview, or calling customer service for help. Assessment is primarily based on test outcome or the appreciate completion of real-world tasks, rather than on accuracy of prescribed language forms. This makes TBLT especially popular for developing target language fluency and student confidence. As such, TBLT can be considered a branch of communication language teaching or CLT. Okay, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.